जदि जड़े महिलांकर शिशुटीए होम आइसोलेशन अच्छी और महिला जनक निजे गर्भवती अच्छा से महिलांकर जड़े शिशु होम आइसोलेशन अच्छी कोविड पॉजिटिव होकर आउ से महिला जनक निजे गर्भवती से समय अच्छा तेबे से शिशुर सेवाकारी बा केयरटेकर हो पारे कि कारण आम जाचु जे जी होम आइसोलेशन रे परिवार जड़े दायित्व संपन्न व्यक्ति तांकर जत्न नापी सेवाकारी हिसाब से नियुक्त होती तेज यही क्षेत्र में जेहेतु शिशुटी माँ सहित बेसी संपृक्त माँ को भल पाए से माँटी से गर्भावस्था तार अन्य गोटे शिशु जी होम आइसोलेशन अच्छी तार केयरटेकर बा सेवाकारी हो पार कि जदिओ शिशुटी माँ पाखे रहा उचित किंतु यही क्षेत्र में जेहेतु माँ नेगेटिव आ छुआ पॉजिटिव आ माँ गर्भवती अच्छा यही क्षेत्र में छुआटी माँ ठारू दूरे रहा भल अन्य जड़े परिवार जमती बापा हो जेजेमा हो आई हो जी छुआर जत्न नहीं पार छुआ जहाँ को आदरी नहीं पार से ही लोक तार केयर नेले बेटर माँ छुआ पाखक जीव ना माँ दूर में छुआटी को अन्य माने खाइबा पीवा नित्यकर्म सब अन्य माने व्यवस्था करिया उचित। अच्छा ठीक अच्छे तेरे गर्भवती जनक निजे जदि कोविड पॉजिटिव होती आउ होम आइसोलेशन रहा चाहती से निजे होम आइसोलेशन रही पारे कि मैडम हाँ निश्चय रही पारे जमती अन्य माने रहउचंती से भी सेमती रही पारे कौन सी असुविधा नहीं किंतु घरे गोटे अलग रूम रे रहिबे आ से घरे निजर बाथरूम लैट्रिन सब अलग रहिले आहुरी भल आ घरे रहिबा अवस्था रे से अन्य मानक संगे मिसिबे नहीं किंतु अन्य माने तांकर खाइबा पीबा तांकर अन्य जहाँ नेसेसरी जिनस ता प्रति ध्यान देवा उचित आ महिला जनक घर भितर सब बेले साबुन ने हाथ धोइबे परिष्कार परिच्छन्न रहिबे आ निजर खाद्यपेयर निजे जत्न नेबे विटामिन युक्त खाद्य खाइबे ता सहित जमती गर्भ अवस्था रे आयरन कैल्शियम फॉलिक एसिड अन्य जो बटिका खाउचंती सेही बटिका माने मध्य खाइबा कंटिन्यू करेंगे ताकू बंद करेंगे ता छड़ा जो आपणकर कोविड पॉजिटिव हिसाब से डाक्तर माने जहाँ उपदेश दौरान अन्य किसी औषध खाइबा ताकू भी ता सहित खाइबे। मैडम ये गोटे कथा प्रश्न मन को आसूसी जे आम शुणु जे गर्भावस्थार शेष 3 मास जहाँ को आम लास्ट ट्राइमेस्टर बोली कहू से समय किसी असुविधा हबार आशंका थाए तेबे यही क्षेत्र में माटी जदि शेष 3 मास बा लास्ट ट्राइमेस्टर रे थाए और कोविड पॉजिटिव आसे ताहले तापे कौन आउ किसी अधिक सतर्कता नवार अच्छी कि आवश्यकता तापे अधिक सतर्कता या एनी माने जेकोसी समय तार लेबर पेन स्टार्ट हो जाए पानी चल जाए ब्लीडिंग हो पारे यही सब लक्षण देखिले आपण जोठी कोविड पॉजिटिव केस को डील कराऊँचे सेमिति जगह को चली जिवे आगु आपण सब बेले जेतेबेले कोविड पॉजिटिव हेबे आशाकर्मी ठारू फोन माध्यम बुझिकी से जिनस रखी जानी थे कौ हॉस्पिटल को जीवा दरकार से जीवे आपणकर जमती केते सीएससी रे आ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज रे आपण घर पाखे जोटा अवेलेबल सबू जगार प्राय कोविड पेशेंट मान को ट्रीटमेंट कराऊँची आप निश्चिंत से जगह पहुँचले आपणकर तत्वावधान करहब। यहाँ आम कहले कोविड पॉजिटिव मदर कथा बा जी कोविड आक्रांत हो सारी जड़े माँ कथा आम कहू से मैडम एबे भी साधारण जो माने कोविड संक्रमित न होती अनेक गर्भवती महिला अच्छा जो माने आसन्न प्रसवा से मन में भय आसूची जे डाक्तरखाना को जाइकरी आमे प्रसव करेले वर्तमान काले आमे पुणी से जगह संक्रमित हो कि तांको आमे किपरि आश्वासन दवा बा सेमानक पई हमर सरकार कौन सुविधा करछन्ते आपण माने जम्मा भयभीत हवा उचित नुहे जेमिति आगुरु डेलीवरी समय रे महिला माने जाइकरी निकटस्थ हॉस्पिटल पहुँचुले डेलीवरी कराउतला वर्तमान भी सबू सरकारी हॉस्पिटल से व्यवस्था रही आ कोविड पेशेंट मानकर आउ ए नॉर्मल पेशेंट मानकर किछि मिसामिसी होनी ता कोविड रो संपूर्ण अलग व्यवस्था होती संपूर्ण अलग लेबर रूम होती संपूर्ण अलग वार्ड होती तेणु डाक्तर भी अलग से ग्रुप डाक्तर ए ग्रुप डाक्तर अलग रही तेणु कौन सी महिला मैंने डरबेनि जे मेडिकल गले काले कोविड पेशेंट संगे मिसबू निश्चिंत से डेलीवरी मेडिकल ले जाए करई पारिबे। बहुत भल कथा मैडम आम जानिले जे गर्भ जंत्रणा आरंभ हेले जड़े साधारण रोगी जी कि जार कोविड पॉजिटिव ना से माने आउ भय न करी सरकारी डाक्तरखाना रे निर्विवाद जाइकरी डेलीवरी करई पारिबे से विशेष किसी भय ना कारण जहाँ जहाँ सतर्कतामूलक पदक्षेप सरकार नवा कथा से बाबद रे डाक्तर तथा अन्यान्य पारामेडिकल कर्मचारी से बाबद रे ताको नवा प्रस्तुत अच्छा। अच्छा बर्तमान आम जानिबा मैडम जे जदि माँ गोटे कोविड पॉजिटिव अच्छी ताहले तार
ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ଯେଉଁ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ମାଟି ତାର ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେବ, ତାର କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର ରକ୍ତରୁ କୋଭିଡ଼-19 ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପଜିଟିଭ ଯେହେତୁ ମାଟି ଅଛି, ତା ପାଖରୁ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ତା ପାଖରେ ଶୋଇବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏତ ଶିଶୁଟି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ମା ସେତିକି ସାବଧାନତା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁଟିର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିପାରିବା କି? ସେଇଟା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ହେବ କି? ନାଇଁ, ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଶିଶୁଟିକୁ ତ ଅଲଗା ରଖିବା ବିଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକିରି ରହିବ, ଶିଶୁଠୁ ଦୂରେଇକିରି ରହିବ। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଶିଶୁଟି ହେଇଛି, ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଉ, ସେମିତି ନ କରିକିରି ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖିବ। କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ମା ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ବି ମା ନିଶ୍ଚୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତକୁ ଧୋଇବ, ନିଜ ଲୁଗାପଟା ବଦଳିବ, ଶିଶୁଟିକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁ, କ୍ଷୀର ଦେଲା ପରେ ଛାତିରେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଥାପୁଡ଼େଇବାକୁ କହୁ, ତାର ଢକାରଟା ବାହାରିବ, ତାହେଲେ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା ପରେ ବାନ୍ତି ହେବନି। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଟି ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନ କରି ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଛୁଆଟିକୁ କ୍ଷୀର ମା ଖୁଆଇଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲା, ସିଏ ତାର ଥାପୁଡ଼େଇଲେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି, ଏତିକି ଜିନିଷ ମାନିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଛୁଆର। ତାମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ମଦର ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ପାରିବ, ଏଥିରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ମା କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ 2-3 ଦିନ ପରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାର 6-7 ଦିନ ପରେ କି 10-15 ଦିନ ପରେ ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଛୁଆଟି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମାର ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାରେ କିଛି ବାଧା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ମାର ତ କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ରହିବ, ସବୁବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ, ଛୁଆଟିକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ ତାର ବର୍ପିଂ, ତାର ଯେଉଁ ଥାପୁଡ଼େଇବାଟା ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ଆଉ ସେ ମା ଯେତେବେଳେ ଲୁଗାପଟା ବଦଳିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟିକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ, ଛୁଆ କାଳେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥିବ, ଝାଡ଼ା କରିଦେଇଥିବ, ନିଜ ଲୁଗାପଟା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଗା ବଦଳିବ, ଆଉ ଶିଶୁଟିକୁ ସବୁବେଳେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ଟିକେ ରଖିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ମୋଟାମୋଟି ବୁଝୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିବାରୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଛୁଆଟି ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇନି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆକୁ 2 ଗୁଣା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଏଇଟା ବୋଧେ ଠିକ୍? ହଁ ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ମାର ଡେଲିଭରି ପରେ ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ମାଆକୁ ଆଉ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ଛୁଆର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା, ଛୁଆର ଜନ୍ମ ପରେ ମାଆର ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି, ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ସମୟ ମା ପାଖରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟମାନେ ତାର କେୟାର ନେବେ, ତାର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା, ଛୁଆର ପୋଛାପୋଛି, ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବା, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ମା ସେଇଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ମା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। କେବଳ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ସମୟରେ ସେ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁକା ଭଲ। ତା ଛଡ଼ା ମା ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ଖାଇବ, ପରିଷ୍କାର ରହିବ। ଆଉ ଡେଲିଭରି ଯେହେତୁ ସଦ୍ୟ ହେଇଛି, ନିଜର ଯେଉଁ ଆମର ଡେଲିଭରି ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପିରିପେରାଲ ଇନଫେକ୍ସନର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ରହିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଆମର ହେଉଛି, ସେଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ନିଜର ଯେଉଁ ପେରିନିୟମକୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ବା କ'ଣ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସିଏ ନେବ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ମା ଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆଟାକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବା? ନାଇଁ, ଛୁଆଟିକୁ କେବେ ହେଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଟି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଆମର ଦେଖାହେଇଛି, ବହୁତ ଛୁଆ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହେଇକିରି ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଛୁଆଟିର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ହେବ, ଛୁଆଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଛୁଆକୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମାଟି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଶେଷ 3 ସପ୍ତାହ ମା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର। ତେବେ କେତେ ମାସ ପରେ, ସାଧାରଣତଃ କେତେ ମାସ ପରେ ଏଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ମା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସିପାରେ,
ये कोविड परिवेश रे बा होम आइसोलेशन ने थिबा समय रे कोविड परिवेश रे प्रथम 3 सप्ताह आ 3 मास आ शेष 3 मास सब बेले गुरुत्वपूर्ण। प्रथम 3 मास रे आबर्षण रो चांस अधिका, बेले बेले ब्लीडिंग हुए, पेट पेन हुए। यही समय रे जदि कोविड पॉजिटिव से भाया जो निकटस्थ मेडिकल जोटी कोविड केस मान डाक्तर देखुंती से भाया डाक्तर परामर्श दब। जदि गर्भ ब्लीडिंग होची अल्ट्रासाउंड कराब, गर्भ नष्ट होते से व्यवस्था करेंगे। से ही शेष 3 मास जोटा कि डेलीवरी समय पाख हो जाए से समय भी बहुत गुड़ा कॉम्प्लिकेशन हुए, जमती कि मुंड बिंधा, देह हाथ फुली जावा, ब्लड प्रेशर बढ़ी जावा, कि पेन है, लिकिंग है, ब्लीडिंग है, यही सब लक्षण शेष अवस्था प्राय देखा जाए। फिट्स मारे जन जन को यहीपरि जदि कोविड पॉजिटिव माँ मानकर भी हुए आपण ताकू सांगे सांगे निकट मेडिकल रे जोटी कोविड पॉजिटिव थाइकरी डाक्तर माने अच्छे स्पेशलिस्ट माने अच्छंती से ही भली मेडिकल को नहीं जिवे, जो द्वारा कि जहाँ द्वारा कि माँ चिकित्सा संपूर्ण हो पार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत उपादेय तथ्य आज आपण प्रदान कले। ये थिले आमर श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज रा स्त्री और प्रसूति विभाग रा जड़े अभिज्ञ अध्यापिका से होते प्रोफेसर लुसी दास। आज आम द्वितीय पर्यायर आलोचन आउ जड़े विशेषज्ञ से श्रीरामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय तांको आमंत्रण करिछु। से होचंती प्रोफेसर शारदा प्रसन्न स्वाई एवं जड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ आमर जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट कटक रे कार्य करुचे सेंटर ऑफ एक्सलेंस ता सहित से संपृक्त विभिन्न मानसिक रोग कार्यक्रम रे से भाग नहीं जड़े सुवक्ता तांको आमे स्वागत जनाऊँ। से आज यही कोविड संपर्कित बा कोविड रे होम आइसोलेशन ने थिला बेले बा आमर अतीतर जो लॉकडाउन होईची इत्यादि से समय लोकंक भितरे जो मानसिक अस्थिरता सृष्टि होईची ताकू केमिति आमे समाधान करिबा से बाबद रे किछि आमर प्रश्नर उत्तर देबे। सर आपन पई प्रथम प्रश्न जे होम आइसोलेशन समय कौन कौन सब मानसिक व्याधि बा व्याधि तक आम कहबानी मानसिक असंतुलन उपजिवार संभावना बा आशंका अच्छी। होम आइसोलेशन समय जितेबाला कौन जड़े व्यक्ति घरे एका रोची संगरोध में रोची से तार प्रथम मुख्यतः आम देखुचु लोक मानकर निद्राहीनता रोग आरंभ हो, द्वितीय एंजाइटी बा छानिया रोग, तृतीय डिप्रेशन, चतुर्थ गोटे मुख्य समस्या जो माने पूर्वरु मानसिक रोग रे आक्रांत तांकर रोग होम आइसोलेशन रहिबा परे टिके बढ़ी जबार संभावना बहुत अधिका थाए। तेणु से अधिका सतर्कता सहित अवलंबन करने को पड़ो। आउ जो माने साधारण भावे घरे एका रहउचंती जमती कि वयस्क व्यक्ति माने से माने भी बहुत रिस्क रे थांती। तापरे चाइल्ड और एडोलेसेंट माने छोट पिला बा किशोर किशोरी अवस्थार पिला माने से होम आइसोलेशन समय भी एगुड़ा को संपूर्ण भाव बुझी पारंतनी, तेणु से भी रिस्क रे थांती। तेणु यही सब वर्गर लोक मान भितर मानसिक रोग जपरिक कहली छानिया रोग, डिप्रेशन, निद्राहीनता, यही सब पानिक हो भय करवा फोबिया एगुड़ा यही सब रोग बढ़ी जबार अनेक परिमाण चांस थाए। ये समय सार आम देखुचु ये जो भय होची ये केवल छोट पिला मानकर होची नुहे, जिते वयस्क व्यक्ति अच्छा से गोटे अहेतुक भय सृष्टि होती कोविड जो समस्त मन में। तेबे होम आइसोलेशन जो मैंने रोचंती जेहेतु से एकाकी गोटे घर भितर अलग होकर रोचंती से माने निजको अधिक असुरक्षित मन मणुंट भितर आउ टिके भयर भावना बेसी आसुची। तेबे एई समय आमे सेमानकर मानसिक संतुलन ठीक रखिबाकू बा सेमानकर मनोबल बढ़ाई कौन कौन पथा अवलंबन करिया उचित? जितेबाला से एका रोचंती सेमानकर मानसिक मनोबल बढ़ाई आम सबुबले तांकू उपदेश दबा जितेबाला से समय एका घरे रोचंती प्रथमतः जदि से आगु कौन मानसिक रोग रे आक्रांत तांकर निद्राहीनता होबार बहुत परिमाण चांस थाए। सेथिपई तांकू से समय डाक्तर को परामर्श करी रोगर मात्रा को परिवर्तन करने को पड़ी थाए। जदि से घर भितर रोचंती ताहले होम आइसोलेशन रे एई होम आइसोलेशन रहिबा समय रे साधारणतः मानसिक रोगी मानकर होम आइसोलेशन रहिबा एटा गोटे रोग भल होबार परिपंथी कहले ठीक हेबो। सेथिपई से तबले होम आइसोलेशन रहुचंती तांकू साधारण भावे मेडिटेशन बा योग प्राणायाम यही सब जिनस करने तांकू उपदेश दि जाए।
ତା ସହିତ ଯଦି ଲୋକ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ କାମଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ସେ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଇନଡୋର୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି କିମ୍ବା ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାକୁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ସମୟରେ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛେ, ସେହି ସମୟରେ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯଥା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଦରକାର। ପାଣି ଯେତିକି ସେ ପିଉଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପିଇବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବା ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯଦି ତାର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହୁଛି, ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ସବୁବେଳେ ସେ ତାର ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯୋଗ, ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛି ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ଦରକାର, ମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ତାପରେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବ, ତାପରେ ପୁଣି କାମ କରିବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମର ଭାରତୀୟ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ସେ ଆପଣେଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ କି ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ବୋଲି ଆପଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାନସିକ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିବା ନା ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରିବା, ନା ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକରି ଆମେ ସେ ବିଚାର କରିବା? এই ବାବଦରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଜଣେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧୀୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିବେ। ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଅତି ଭୟ ବା ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାକୁ ଘରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସି ତାର ଘର ଲୋକ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାର ରୋଗୀଟି ହଠାତ୍ କିନା ସୁଇସାଇଡାଲ ହେଉଛି ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ଭାବ ତାର ଦେଖାଯାଉଛି, କିମ୍ବା ରୋଗୀଟି ଭାଉଲେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ରୋଗୀ ଯଦି କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ତାର ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଘରେ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଦେଇ ଘର ଭିତରେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିହେବ। ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେ ମାନସିକ ରୋଗ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ରହିଲେ, ସେଠି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ବେସିକ୍ ଏଟିକେଟ୍ସ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସତର୍କତା ସାବଧାନତାକୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେମିତିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ହେଲା, ହାତ ଧୋଇବା ହେଲା, କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଲା, କିମ୍ବା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଲା, କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବା ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ହେଲା ବା ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କଥା ହେଲା, ଏସବୁ ନିଜେ ସେ ଯେହେତୁ ନ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ରୋଗୀଟି ତାର ମାନସିକ ରୋଗଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥାଇକରି, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ତାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖିବା। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ସେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ଗୋଟାଏ ଅତି ଗୁରୁତର ବ୍ୟାଧି ହେଇକରି ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଏ କୋଭିଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ବା ଗୃହ ପୃଥକବାସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେମିତି ନା, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି 3-4ଟି ପରିବାର ସେଇ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, ପାଖାପାଖି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କାଳେ ଆମ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ, ସିଏ ଆଉ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ନ ରହି ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମଧାରଣା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଲୋକଙ୍କୁ? ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯଦି ମୋତେ ପଚରାଯାଏ, ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଭିନ୍ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଣ୍ଡରରେ।
आमे मु आ कटक म्युनिसिपालिटी कमिशनर मैडम दी जन बसी जो माने कोविड केयर होम रे अछंती बा कोविड हॉस्पिटल रे अछंती सेमानक संगरे डायरेक्ट टेलीकास्ट करी वेबिनार रे तांकठो डाटा नेइथिलु आमर 80% इनमेट्स जो माने कोविड केयर होम रे अछंती से माने कंप्लेन कले से माने सामाजिक बासंदर तो बसवर्ती होइछंती तांका आसला बेले ता सहित तांकर परिवार लोक इवन इफ जो माने गाँव में रोचंती दूर कथा जो माने सहर में रोचंती तांको परिवार लोक मध्य सामाजिक बासंदर बसवर्ती होउछंती यार मुख्य समस्या होची यह गोटे सामाजिक समस्या तेणु याकू दूर करने को हेले समाजर गोटे एथि गोटे आंदोलन दरकार कहीं ना आम सब गोटे रोग को घृणा करवा रोगी की केवे घृणा करवा ना आउ रोग को आम केमती जय करवा से समस्त कर्तव्य रही तेणु एथिपाई आम समाजर जो माने मान्यगण्य व्यक्ति अच्छा समस्त ए माध्यम मु अनुरोध करुच्ची समस्ते तांको कम्युनिटी रे गोटे जन आंदोलन सृष्टि करंतु जो माने जानिछंती रोग विषय जो माने जानिछंती रोगर वैज्ञानिक प्रणाली विषय जे रोगरे शतकड़ा 19 भाग लोक संपूर्ण भाव भल हेबे जो मानकर केवल कोमोर्बिडिटी अच्छी अर्थात उच्च रक्तचाप किंबा डायबिटीज अच्छी सेमानंक पई गोटे मृत्युर कारण होता है से भी भल होउछंती तेणु जो 99.5% लोक भल हो जाउछंती तेणु ये भय करिवार किसी कारण नहीं आ सामाजिक बासंद पई मु समस्त को कहबी जो माने एटलिस्ट हमर कोविड पॉजिटिव होइछंती से माने कोविड हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हो गला परे तांको कम्युनिटी रे निजे निजे गोटे जन आंदोलन सृष्टि करंतु जे आमे कोविड पॉजिटिव थिलु आमे भल होइछु एही रोग को संपूर्ण भाव मूलोत्पाटन करिहबो तेणु ये अंधविश्वास समाज दूर करंतु आ एथिपई गणमाध्यमर रोल रही आम समस्त रोल रही यहाँ कौन जड़े व्यक्तिर कार्य नुहे सरकार आउ प्रत्येक व्यक्ति साहाय्य कले ये जो घृण्य प्रथा लोक मध्य रही जो जे आम रोगी की घृणा करवा सेटा समाज दूर हो पार तामाने आमे या बुझिबा जे एई जो सामाजिक विद्वेष भाव सृष्टि होउची बा कौन सी कारण न थाई जो अजथा लोक भय करुचंती सेतिकी भय करिवार बा सेतिकी संदेह सृष्टि होवार कौन सी कारण नाही एकथा सत आमे रोग पई सतर्क रहिबा रोग को भय करिबा किंतु रोगी को घृणा करिबा बा अणदेखा करिबा ए सब जदि आमे करिबा ताहले रोग को दूर करिबा परिवर्ते बरंग रोग को पाख को डाकिबा ए ही आमे इतरु बुझिबा अच्छा आउ गोटे कथा बर्तमान मन को आसे जे होम आइसोलेशन समय रोगी परिवार संपर्कीय और बंधु मान सहित संपर्क रखापी चेष्टा करे किंतु आमे आड़े कहूँ जे रोगी की आइसोलेट करी बा पृथक करी परिवार अन्य लोकों ठारू रखा तेरे विज्ञान एत आगे सारा आमे कौन एमती किसी ताको परामर्श दे पारिबानी जहाद्वारा से लोक मान सहित सीधा सड़क न मिसी तार मानसिक संतुलन रक्षा करने मानसिक स्तर में संपर्क रखिपर से विषय कौन आप कहे हाँ रोगी जिते घरे अच्छी जदि तार रोगरे जदि परिवार लोक देखुंती जे रोगी जमती मैं कहली जदि रोगी कोविड पॉजिटिव अच्छी से तो रहीपर जदि घरे कौन परिवार लोक अच्छा से माने कोविड पॉजिटिव आ रोगीटी अच्छी साधारणतः देखा जाए रोगीटी जदि डिप्रेशन बा एंजाइटी भली रोगरे पीड़ित अच्छी आ भल अच्छी ता मन में गोटे भय जातु हुए से देखे मो घर कौन व्यक्ति ये कोविड पॉजिटिव अच्छा काले मोर हो पारे जेहेतु तार भय आउ छानिया रोग बेसी बढ़ी जाए ताकू निद न होवार चान्स थाए तेणु से तेणु यहाँ होल कम्युनिटी यहाँ सृष्टि होती जरे यदि कोविड पॉजिटिव अच्छी तेणु मुझे समस्त को कहबी आम आपण आज की वर्तमान सरकार तरफ आमर सबू जिले में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम द्वारा गोटे आमर नंबर दि जाइए से नंबर रे समस्ते फोन करंतु फोन करी आपण डाक्तर किंबा काउंसलर मानक ठारू उपयुक्त परामर्श पाइपर दरकार पड़े आपण फोन कलापर आपन को आउटबाउंड कॉल माध्यम अर्थात से ही नंबर रु आपन को दीर्घ समय धरी परामर्श दि जाई पारिबो आउ जदि आपणकर बेसी किछि डाउट होउछि एही रोग संबंध रे ताहले आपण मानसिक स्वास्थ्य अनुष्ठान श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज जोठी आमे ओडिशा पई गोटे मेंटल हेल्थ क्राइसिस रे गोटे हेल्पलाइन नंबर रखिछु जो नंबर टी मु सब दर्शक मानक पई कहबी 1800345728 सर आउ थे टिके कहि दियंतु 1800345728 यही नंबर रे आपण 10टा ରୁ 5टा मध्य कॉल करी जे कोनोसी मानसिक रोग संबंधी क्राइसिस समय रे आपण
ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠିକି ବି କଲ୍ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଜଣେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି ସେ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଅଯଥା ସାମାଜିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଦୂରତାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଦୂରତାକୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ବା ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା କରି। ସେଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ରୋଗୀର ମନୋବଳ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେଇପାରିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।